So hello students, আজি আমি reasoning or যি chapter start কৰিম that will be number analogy. So itu এটা one shot video হ'ব, এটা ক্লাছত গোটেইখিনি শেষ কৰা যাব আৰু ঠিক আছে. So let's start the chapter number analogy. চাব আপোনাৰ reasoning ত basically তিনিটা analogy পৰা question আহে. তিনিটা analogy কোৱা মানে first there is GK analogy. এটা একটা টপিক হয় নেক্সট কাম নাম্বার অ্যানালজি এন্ড লাস্ট হল লেটার অ্যানালজি ঠিক আছে সো বেসিক্যালি আমার অ্যানালজি চ্যাপ্টারত তিনটা পার্ট হয় তিনটা সেপারেট চ্যাপ্টার জিকে অ্যানালজি নাম্বার অ্যানালজি লেটার অ্যানালজি বাট কথা হল যে ইয়াতে যদি আমি চাও এই জিকে অ্যানালজি করার কোনো প্রয়োজন নাই কারণ কি বিকজ এই জিকে অ্যানালজির ভাবে নরমালি আমার যেনেকে সাপোজ ক্যাপিটাল কারেন্সি পৰা কোশ্চেন আহে যে ইন্ডিয়া ইজ রিলেটেড টু রুপিস সো বাংলাদেশ রিলেটেড টু টাকা সো এনেকে কারেন্সি বা ক্যাপিটাল মোস্টলি আৰু ইয়াৰ ওপৰতে কোশ্চেন আহে তো বেসিক্যালি জিকে পার্ট হয় আৰু যিসকলে বাৰু জিকে পার্টিকুলার টপিকটো গম পায় আনসারটো ইজিলি আহি যাব বাট number and letter analogy এই দুটো अलग अलग चैप्टर है completely separate chapter और separately বস্তুখিনি কৰিব লাগে আৰু সো আজি আমি নাম্বার অ্যানালজি আজি আমি টার্গেট কৰিম ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট আমাৰ চ্যাপ্টার হ'ব লেটার অ্যানালজি এতিয়া আমাৰ টার্গেট হ'ব নাম্বার অ্যানালজি ক্লিয়ার সো বেসিক্যালি নাম্বার অ্যানালজি চ্যাপ্টারত আপোনাৰ বেসিক্যালি ম্যাথমেটিক্যাল অপারেশন কেটা ইউজ হ'ব মানে প্লাস মাইনাস ইনটু ডিভাইড অফ হয়নে ইয়াৰ পিছত স্কয়ার আৰু কিউব ৰুট এইকেটা বস্তুৰে বাৰে বাৰে ইউজ হয় এইকেটা বস্তুৰে বাৰে বাৰে मैथमेटिकल ऑपरेशन তাতে মানে ये नंबर के साथ ये रिलेटेड है कैसा क्या पैटर्न है वो देख के आपका आंसर करना है तो आपको सिर्फ पैटर्न नोटिस करना है और आपको आगे चलते जाना है बहुत ही सिंपल है लेकिन मतलब बाकी इस चैप्टर रिलेटेड बाकी কিবা ডিসকাশন কৰাৰ আগত এটা মই সিম্পল কোশ্চেন দি আছো এটা আগত आंसर কৰক ঠিক আছে সিম্পল এটা কোশ্চেন দি আছো এটা आंसर কৰিব Question number 1 दिया से 4 is related to 9 4 is related to 9 when 25 is related to what এটু দিয়া আছে লগতে বাৰু কেটামান অপশন দিয়া আছে লগতে আমাৰ কেটামান অপশন দিয়া আছে কি কি দিয়া আছে 36 49 125 আৰু 51 এটো आंसर কবচোন ঠিক है এটা आंसर পালো 36 লজিক কি আছে ইয়াতে 36 এর কারণ কি লজিক কি হ্যাঁ মানে লজিক এটো লজিক লগাই আছে বাৰু যেটো 2 স্কয়ার এটো 3 স্কয়ার 5 स्क्वायर 2 के बाद 3 आता है 2 स्क्वायर के साथ अब 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर नेक्स्ट 6 स्क्वायर सो यहाँ पे 6 स्क्वायर যদি হয় हमारा आंसर की होगा लगे 36 ये एक आपका आंसर आया है 36 बहुत बढ़िया अभी और एक आंसर जो निजाम आप दे रहे हैं आप बोल रहे हैं कि 4 के साथ into 2 करेंगे प्लस 1 करेंगे 4 into 2 8 plus 1 9 So our relation whole 4 or log 2 multiply মানে 4 or double plus 1 similarly যদি ইয়াতে same relation use करो 25 into 2 plus 1 25 to 50 50 plus 1 किमान होगा लगे 51 ये भी तो गलत नहीं है ये भी तो सही है कि नहीं और कुछ बोलिए प्राइम नंबर्स माने চাবো ইয়াতে কথা হল আপনি যদি ইয়াতে ইয়াৰ পৰা চাই যদি 36 যেটা आंसर আহি আছে বাৰু এটা ভুল নহয় 51 যেটা आंसर আহি আছে এটা ভুল নহয় বাট কথাটো স্যার ভুলই যদি হয় আমি কেনেকে টিক কৰিম কেনেকে আমি মার্ক পাম তাতে ফার্স্ট অফ অল आंसर शीटত যেটো आंसर होबो এটোই आंसर মানে अगर आंसर शीट में अगर आपको 51 को करेक्ट माना गया तो 51 इज द करेक्ट आंसर 30 को करेक्ट माना गया है तो आपका बैड लक आप 51 देंगे तो आपका गलत हो जाएगा लेकिन ये चीज इतना भी रैंडम नहीं है क्यों रैंडम नहीं है
বাকি যেনেকে আমি নাম্বাৰ সিৰিজ চেপ্টাৰ আমি অলৰেডি শেষ কৰিছো, তাতে কোনো প্ৰায়োৰিটি লিষ্ট নাছিল, কিবা এটা ৰিলেশ্যন পালো, এই ৰিলেশ্যনটো লগাই দিলো, এনসাৰ পাই গলো। বাট নাম্বাৰ এনালজি কৰাৰ সময়তে এটা প্ৰায়োৰিটি লিষ্ট এটা আছে, এই প্ৰায়োৰিটি লিষ্টটো মনত কৰাৰ পিছতে কোশ্চেনখিনি কৰাই উচিত হ'ব। যেনেকে চাব লিখিব বাৰু, প্ৰায়োৰিটি লিষ্ট বুলি লিখিব, হেডিং দিব প্ৰায়োৰিটি লিষ্ট, হেডিং দিব প্ৰায়োৰিটি লিষ্ট। प्रायोरिटी लिस्ट फर्स्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर माने मौलिक संख्या जी नम्बरे 1 দি ডিভাইড যায় আৰু নম্বৰটো নিজেকে দি ডিভাইড যায়, বেলেগ নম্বৰ দি ডিভাইড না যায়, এইকেইটাকে প্ৰাইম নম্বৰ বুলি কওঁ, মৌলিক সংখ্যা। দেন স্কয়াৰ, 3 নম্বৰ হল কিউব, ক্লিয়াৰ। 4 নম্বৰ হল मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और 5 नंबर होल एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आपको ये प्रायोरिटी लिस्ट याद रखना है। इसका मतलब क्या है, अगर क्वेश्चन में प्राइम नंबर का कोई भी लॉजिक यूज हो रहा है तो आपको प्राइम नंबर यूज करना है। आप स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लिकेशन ये सब करेंगे तो गलत होगा, ठीक है। अगर प्राइम नंबर जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि जबरदस्ती नहीं है, प्राइम नंबर है नहीं बदलते, प्राइम नंबर को लॉजिक है नहीं जितने बोला हम स्क्वायर व क्यूब यानी कि सम बल। बट अगर प्राइम नंबर का स्कोप है तो प्राइम नंबर का लॉजिक आपको यूज करना है, जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देखेंगे। याते बोलो 4 माने 2 स्क्वायर, 9 माने 3 स्क्वायर, सो 2 एट अ प्राइम नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर, फर्स्ट नोन प्राइम नंबर इज 2, नेक्स्ट प्राइम नंबर की 3, सो 2 এটা प्राइम नंबर, यार पिছত प्राइम नंबर 3 सब 2 और 3, यार पिছত नेक्स्ट प्राइम नंबर की 5 5 और पिছত प्राइम नंबर किया है 7, सो याते আহিব 7 स्क्वायर, द आंसर विल बी करेक्ट, आंसर विल बी 49। यार पूरा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 49। देखिए इसमें आपका प्राइम नंबर का स्कोप है, प्राइम नंबर 2, प्राइम उसके बाद नेक्स्ट वाला प्राइम नंबर 3, सो 2 स्क्वायर, यार पिছত 3 स्क्वायर, यार पिছত नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 स्क्वायर, सो আমি ইয়াতে 6 स्क्वायर দিব নোৱাৰো, बिकॉज अगर मैं 6 स्क्वायर वाला यूज करूंगा तब ये स्क्वायर वाला ऑप्शन आप ले रहे हैं, लेकिन स्क्वायर के आगे आपका प्राइम नंबर ऑप्शन है। अगर आप ये वाला कर रहे थे इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1, बेसिकली आप मल्टीप्लीकेशन और एडिशन को यूज कर रहे हैं, जो कि आपका चौथा और 5वां प्रायोरिटी लिस्ट में है। तो आपका अगर प्राइम नंबर स्कोप है, प्राइम नंबर यूज करेंगे और आपका आंसर ये है। इस चैप्टर में आपको ये लिस्ट याद रखना और कुछ याद नहीं रखना, बाकी तो नॉर्मल आता जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर होगा 49। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की दिया होगा 25 is to 37 49 related to what? ऑप्शन कितना दिया है? 41 65 56 और 60। की होगा आंसर? 25 is related to 37, 49 related to what? क्वेश्चन सबको लिख लिया, देखेंगे कोई बात नहीं। 25 हाँ 50 कैसे? 5 + 1 होल स्क्वायर प्लस 1, 7 + 1 होल स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस 1 65 है ना सब। 25 माने दिस इज 5 स्क्वायर और 37 5 और 5 स्क्वायर यार से एक बेसी माने 6 स्क्वायर प्लस 1 37। लॉजिक अशरफ लॉजिक ठीक है दिसे बारू, बट कैलकुलेशन वाला भूल होलो। सो 5 स्क्वायर 37 माने यार से एक बेसी 6 स्क्वायर प्लस 1। सिमिलरली दिस इज
7 স্কোয়ার ইয়াত সে এক বেশি 8 স্কোয়ার প্লাস 1 64 প্লাস 1 65 দিস ইজ 65 ক্লিয়াৰ মানে এনেকে নহয় বাৰু ইয়াতে প্ৰাইম নম্বৰ কোন যে লগাব প্ৰাইম নম্বৰ কোনো উপায় নাই বাৰু ইয়াতে প্ৰাইম নম্বৰ কেনেকে লাগিব সো প্ৰাইম নম্বৰ নাই যে তো স্কয়াৰ আহি গল বিকজ সেকেন্ড নম্বৰ স্কয়াৰ আছে ठीक है क्लियर है आगे चले आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 5 is related to 36 so 6 is related to what ऑप्शन किटा दिया আছে ऑप्शन किटा दिया আছে 48 50 49 56 এটো হল আপোনাৰ क्वेश्चन नंबर 3 এটো কৰাৰ পিছত লিখিব क्वेश्चन नंबर 4 68 is related to 130 so this is related to 350 option A B C D so ইয়াতে লিখিব 240 next comes 222 216 210 promotion answer केटा very good शाबाश देखिए पहला वाला बहुत इजी है करेक्ट ना 222 देखिए ये 5 है ये 5 है 5 से आप एक प्लस कीजिए क्या होगा 6 और इस 6 का आप स्क्वायर कीजिए स्क्वायर आपको मिलेगा 36 5 और से 1 बेसी 6 और 6 और स्क्वायर 36 सो याते আছে 6 और লগত प्लस 1 হবো মানে কিমান হবো 7 और इस 7 और আমি কি করিম স্কয়ার तो 7 স্কয়ার कितना होगा 49 किमान होगा 49 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 49 इज द करेक्ट आंसर क्लियर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 68 तो আমি লিখিব পাৰো 4 কিউব প্লাস 4 কিউব 64 প্লাস 4 68 130 5 কিউব প্লাস 5 4 কিউব প্লাস 4 5 কিউব প্লাস 5 125 5 cube 125 plus 5 130 4 cube 64 plus 4 68 याते 350 दिया আছে so 350 equal to 7 cube plus 7 7 cube 343 plus 7 350 4 cube 5 cube 7 cube মাজত থাকিল কি 6 cube तो 6 cube plus 6 cube কিমান হয় 216 plus 6 কিমান হ'ব 222 222 is the answer option B 222 should be the correct answer clear आगे बढ़े आइए क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 48 is related to 122 then 168 related to what ऑप्शन किटा दिया আছে আমার ऑप्शन किटा दिया আছে 292 290 225 और 215 ठीक है सर क्वेश्चन नंबर 6
क्वेश्चन नंबर 6 लिखिब बारो 6 222 7 related to what? Option A 343 350 336 210. Number 6 350 350 नहीं तो number 6 number 3 correct. सब क्वेश्चन नंबर 5 48 दिया আছে 48 আমি লিখিব পাৰো হ্যাঁ 290 very good 290 very good शाबाश 48 लिखिब पारो 7 स्क्वायर माइनस 1 122 लिखा जाए 11 स्क्वायर प्लस 1 है नहीं सो এটা বস্তু চাবো 7 আৰু 11 ৰ মাজত 4 গ্যাপ আছে এটো ডাঙৰ কথা নহয় মেইন ইম্পৰ্টেন্ট থিং ইজ 7 এটা প্ৰাইম নাম্বাৰ এটা মৌলিক সংখ্যা আফটার 7 নেক্সট মৌলিক সংখ্যা 11 এই কারণে 9 মাজত আহা নাই কিন্তু অড নাম্বার আহা নাই 7 নেক্সট প্রাইম নাম্বার 11 সিমিলারলি 168 7 ইয়ার পিছত নেক্সট প্রাইম নাম্বার 11 11 এর পিছত নেক্সট প্রাইম নাম্বার 13 সো দিস ইজ 13 স্কয়ার minus 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 সো এটা যদি প্লাস 1 করা যায় 13 এর পিছত নেক্সট প্রাইম নাম্বার কি 17 17 স্কয়ার প্লাস 1 17 স্কয়ার কি মান হয় 289 plus 1 equal to 290 is the correct answer 290 is the correct answer 290 this should be 290 so যদি প্রাইম নাম্বাৰৰ কিবা স্কোপ থাকে নিশ্চয় কি আমি প্রাইম নাম্বাৰৰ প্রায়োরিটি দি পেনে আমাক সলভ কৰাটো প্ৰয়োজন কামিং টু দিস কোশ্চেন ভেরি ইজি 6 দিয়া আছে আৰু রিলেটেড টু 222 আমি কি কৰিম 6 ৰ কিউব প্লাস 6 6 और क्यूब प्लस 6 किमान होबो 222 6 क्यूब 216 प्लस 6 222 सिमिलरली 7 दिया আছে तो 7 क्यूब 343 प्लस 7 350 सो हमारा 7 क्यूब प्लस 7 यहाँ पे आंसर होबो 350 शुड बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 350 is the correct answer 350 क्लियर ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा ना ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 2 is related to 5 7 is related to what? A, B, C, D. 10, 15, 13, 11. Very good. Shabash. Question number 8. 122. 170 290 आंसर की होगी ए बी सी डी 362 299 315 341 362 वेरी गुड 362 होगा हाँ फर्स्ट नंबर 13 है 11 13 देखिए ये 2 है प्राइम नंबर 5
মৌলিক সংখ্যা আফটার 2 নেক্সট প্ৰাইম নাম্বাৰ 2 পিছত নেক্সট প্ৰাইম নাম্বাৰ 3 কিন্তু মই 3 ইয়াতে স্কিপ কৰিলো 3 মই লিখাই নাই 2 পিছত নেক্সট প্ৰাইম নাম্বাৰ মই স্কিপ কৰিলো ইয়াৰ পিছত লিখা হ'ল 5 মানে এটা মাজতে প্ৰাইম নাম্বাৰ স্কিপ কৰা হ'ব সিমিলাৰলি 7 ইয়াৰ পিছত এটা প্ৰাইম নাম্বাৰ হ'ব 11 যেটো মই স্কিপ কৰিম नेक्स्ट प्राइम नंबर की 30 क्लियर आप इधर लॉजिक अगर लगा सकते हैं कि सर ये क्या आप बोल रहे हैं ऐसा तो कर सकते हैं हम लोग कि 2 + 3 5 7 + 3 10 10 আছে आंसर बट আকৌ সেম কথা এডিশন লাস্ট प्रायोरिटी আমার टोटल 5টা प्रायोरिटी আছিল लिस्टত लास्ट होल एडिशन सब्ट्रैक्शन तो ये तो देखेंगे ही नहीं नेक्स्ट आप लोग सोच सकते थे 2 × 2 + 1 5 2 डबल प्लस 1 7 × 2 + 1 15 আছে বাৰু মানে এটো এডিশন প্লাস মাল্টিপ্লিকেশন প্লাস এডিশন प्रायोरिटी লিস্টত 4th আৰু 5th নাম্বার সেটা আমি লাস্টত চাম আমার प्राइम नंबर যদি কিবা স্কোপ থাকে आंसर शुड बी द आंसर मतलब प्राइम नंबर वाला आपका आंसर होगा क्लियर है आइए इधर 122 की लिखा जाए 11 स्क्वायर + 1 170 की लिखा जाए 13 स्क्वायर + 1 290 की लिखा जाए 17 स्क्वायर + 1 11 के बाद वाला प्राइम नंबर 13 13 के बाद वाला 17 17 के बाद कौन सा आएगा 19 स्क्वायर + 1 19 स्क्वायर किमान है 361 + 1 so answer should be 362 362 should be the answer 362 clear आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 5 is related to 21 5 is related to 21 so 7 is related to what A B C D 25 49 43 30 बताएंगे इसका आंसर ना 5 स्क्वायर 5 और পৰা 1 - 4 जी নম্বৰ দিয়া আছে ইয়াৰ স্কয়ার আর তারপর এটা নম্বৰ কম কৰা মাইনাস কৰাৰ পিছত এক মাইনাস কৰিলো 5 ৰ সে 1 কম 4 সো 5 স্কয়ার - 4 आंसर 25 - 4 21 Similarly, 7 square - 6 7 square - 6 49 - 6 43 should be the answer 5 × 4 + 1 हाँ ठीक 7 × 5 × 4 + 1 7 × 4 प्लस কেন ঠিক সো ইয়াতে আপোনালোকে নিজে চাব আপোনালোকে নিজে ক'ব যে যদি মই ইয়াতে লিখো 5 × 4 + 1 আৰু ইয়াতে দিগ্বিজয় কৈ আছে 7 × 4 + 2 এই লজিকটো বেছি ট্রান্সপারেন্ট না এটো বেছি ট্রান্সপারেন্ট स्क्वायर बिकॉज कारण देखिए इसमें मेरा सवाल आएगा आप 5 से 4 मल्टीप्लाई किए 5 से 4 एक कम है तो 7 × 6 क्यों नहीं किए पहला सवाल दूसरा सवाल आप अपने सुविधा के लिए इधर +1 किए और उधर आप +2 क्यों किए +1 क्यों नहीं किए
কাৰণটো আপোনাক নিজে নিজে আপুনি খুদক বাৰু যদি অপচনত যদি 29 যদি থাকে অপচন যদি 29 আছে আৰু 30 আছে তেতিয়া এপ্ৰোপ্ৰিয়েট আনসাৰ কি হ'ব নরমাল this into 4 plus 1 this into 4 plus 1 so ইয়াতে প্লাস into 4 plus 2 কিবা এটা into plus something এটো অলপ ইমান ট্ৰান্সপাৰেন্ট নহয় आंसर मिलोৱাৰ কাৰণে বস্তুখিনি সব মোৰ মাথাতে কিবা লজিক আহিল आंसर मिलिব হয় এটো आंसर बट इतो सदाय जेतो होबो गारंटी नहीं बिकॉज स्क्वायर अगर है स्क्वायर आपका ये सब के बहुत पहले है आप जो कर रहे इनटू समथिंग ये आपका प्रायोरिटी लिस्ट में बाद में है स्क्वायर आपका प्रायोरिटी लिस्ट में सेकंड नंबर पे है ठीक है तो आंसर होगा 43 क्वेश्चन नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिए क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट 182 related to what 210 option 342 272 240 156 दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एटो बारो अपना ऑब्वियसली जिकेटा क्वेश्चन आपलोग करा আছে গোটেকেটা প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেনে হয় নিজৰ পৰা দিয়া কোশ্চেন এটাও নাই বাট এই পার্টিকুলার এই কোশ্চেন আৰু এই কোশ্চেনৰ টাইপ এই পার্টিকুলার টাইপ ফলো কৰা কোশ্চেন आरआरबी एसएससी আমাৰ স্টেট গভর্নমেন্ট एग्जाम বহুত কেটা एग्जाम এনেকে মই দিখাই দিব পাৰো शो करो जी एग्जाम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते इसका आंसर बताएंगे दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए इसको आप एक्चुअली आप दो तरीके से कर सकते हैं इसको आप एक्चुअली दो तरीके से कर सकते हैं देखिए 182 हमें लिखियो पारो ने 13 स्क्वायर प्लस 13 169 प्लस 13 182 इधर आएंगे 14 स्क्वायर प्लस 14 196 प्लस 14 210 19 स्क्वायर प्लस 19 सो बेसिकली किबा এটা নম্বৰৰ স্কয়াৰ প্লাস এই নম্বৰটোৱে কৰা হ'ল এতিয়া ইয়াতে কি হ'ব 14 আৰু 19 ৰ মাজত কিমান গ্যাপ 5 so 13 আছে so it will be 18 square plus 18 square 324 18 square কিমান হয় 18 square কিমান হয় 324 plus 18 মানে 342 should be the answer 342 should be the answer but সাবো এবাৰ সাবো বস্তুখিনি কোনেবা এনেকে লিখিব নোৱাৰে নেকি 14 square minus 14 14 square किमान 196 minus 14 182 clear याते 15 square minus 15 square किमान 225 minus 15 210 इतो लिखा जाए ने 20 square minus 20 square 400 minus 20 380 याते आको सेम सब हो याते प्लस আছিল याते माइनस होल কিন্তু মাজত গ্যাপ কিন্তু 5 আৰু 20 মাজত 5 গ্যাপ তো এটা 14 আই গল 14 এর নেক্সট 5 থাকা 5 প্লাস মানে 19 স্কয়ার মাইনাস 19 স্কয়ার কিমান হয় 361 माइनस যদি 19 করা হয় आंसर 342 होगा तो या तो आप स्क्वायर प्लस कर सकते हैं स्क्वायर माइनस भी कर सकते हैं दोनों में से कोई एक लॉजिक यूज कीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 5 is related to 9 5 is related to 9 17 is related to 5 related to 9 17 related to what
26, 35, 50, 65. কব এটা আনসার কব। ट्वेंटी 26 ना लिखेंगे 5, इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस 1, 9, 2 क्यूब प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 क्यूब प्लस 1, क्लियर। Similarly 17, 4 square plus 1, 4 cube plus 1, 64 plus 1, 65. Answer should be 65. Square plus 1, cube plus 1. এটা মই একটা কাম করুম, ওয়ান শট নকরা কিন্তু পার্ট ওয়াইজ করো। হ্যাঁ, মোটামুটি দুটা তিনটা পার্টত করলে নাম্বার অফ কোশ্চেন তেতিয়া অলপ ডিটেইলছত ডিসকাস করা যাব। আর এটলিস্ট কোশ্চেন নাম্বার 38 লৈকে ভ্যারাইটি কেটা শেষ হ'ব, বাট ইয়াৰ পিছত আমাৰ ৰিভিজন খিনি কন্টিনিউ থাকিব। আৰু সো এটা পার্ট ওয়াইজ কৰিম আমি, ঠিক আছে। কোশ্চেন নাম্বার 11 খতম। ফার্স্ট পার্টৰ লাস্ট কোশ্চেন, কোশ্চেন নাম্বার 12। কোশ্চেন নাম্বার 12, 6 is related to 18, 4 is related to what? So option A 23, option B 25, option C 8 and option D 10. 6 যদি 18 লগত রিলেটেড হয়, 4 রিলেটেড টু কি হ'ব? আ নিউ पैटर्न। এই पैटर्न क्वेश्चन আমি আগত করা নাই। हिंट होल स्क्वायर इसमें यूज होगा, स्क्वायर, लेकिन सिर्फ स्क्वायर नहीं और कुछ साथ में। सिक्स আছে না, সো 6 ৰ স্কয়ার কিমান হ'ব? 36। যিয়ে নম্বৰ হ'ব এটো ডিভাইডেড বাই 2। 36 টো 2 দি ভাগ কৰিলে কিমান হ'ব? 18। इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 4 स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 2, 8 should be the answer। 8, correct answer is 8। Clear? Thank you।